तो हाय फ्रेंड। तो देखंतु आम गाँ को आसचंती सारला माँ। तो बहुत सुंदर भाव में स्वागत होउची। देखंतु माने प्रत्येक वर्ष सी आसंती तांको घट आसे। तो सबु वर्ष कई वर्ष सी माने कई वर्ष हमर मिस करंतिनी तांको जाइके सेठी माने गुआ बसैकी निमंत्रण करते पड़े। तो निमंत्रण न कले भी माँ आसती प्रत्येक वर्ष। तो देखंतु ए वर्षर पूजाटा केमती होउची। तो देखंतु समस्ते बहुत खुशी। मो दीदी माने आउ सेठी मो माँ बापा माने सासू ससुर जेते सबु सासू ससुर अछंती। तो मो दीदी भी जेते सबु अछंती आउ माई माने ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିଲିନି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ତ ମୋତେ ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଦେଖିକି ମୋତେ ମାନେ ଆତ୍ମାର ମନର ଗୋଟେ ମନର ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଥାଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ କେଇ ବର୍ଷ ମାଆ ନାଚନ୍ତିନି, ତ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତି